السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, mi često vidimo u svijetu da čovjek je neprestalno izgubljen u materializmu i svjetovnim stvarima. U potpunosti je utrka da se postigne što više svjetskih stvari. Svemogući Allah i religija, tome je data drugostepena važnost. Zapravo ima ljudi iz svijeta koji zapravo, ti ljudi je zapravo priličan broj, koji potpuno odbijaju postojanje svemogućeg Boga. Oni smatraju da je religija Bože sačuvaj beskorisno zanimanje posao. Međutim, ima ljudi u ovakvo vrijeme koji tragaju za Bogom svemogućim. Oni tragaju za religijom koja će ih povezati sa svemogućim Bogom. Oni žele da osnuju odnos sa gospodarom, sa svojim gospodarom. Oni žele da prepoznaju istinsku religiju. Oni žele da nađu tu istinsku religiju i da ju se pridruže, da ju prihvate. Oni mole Boga u ovom. Oni čini neke molbe, upućuju u uznemirenosti i u svom nemiru. I zaista kad oni upute ovakve molbe, kad ovakve čine sa bolem i uznemirenošću i neprestano se bore na ovom putu, onda Allah dželešanu upućuje takve osobe. Svemogući Allah ih uputi i stavi na ispravan put kroz razne načine. On omogući sredstva za njihov mir i spokoj. On ojača njihovu vjeru i uvjerenje. U ovu doba da postignemo blizinu Allahu dželešanuhu i da razumijemo i obuhvatimo religiju, Allah dželešanuhu u skladu sa svojim obećanjima poslao istinskog slugu, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojem je bio dat položaj obećanog Mesije i imama Mahdija. I time je obavijestio svijet
Ako želite da omogućite i želite da postignete mir i da uđete u zavjet bajata ili zavjet odanosti obećanog Mesija alejhi selama i da tragate za tim putem koji vodi Allahu, da nađete istinska sredstva obožavanja ibadeta. Vidite kako su vaše molbe prihvaćene. Kao što sam spomenuo, Huzur kaže, Allah dželešanu upućuje ljude koji imaju ovu istinsku žeđ da ga nađe i na razne načine ih upućuje. On također ojačava njihovu vjeru i vjerovanje. I prošlost i sadašnjost Ahmadija džemata je ispuna ovakvih iznošenja i izvještaja u nekim udaljenim selima ili udaljenim zemljama ili u drugim ovakve pojave se događaju. Imamo ovakve primjere da to postoji sredstva ne samo da jačaju vjeru Ahmedi muslimana, oni koji su novo pridošli, nego dakle, ne samo da ojača vjeru novi pridošli, nego također služi da ojača vjeru Ahmedi koji su rođeni u Ahmedijatu. Ova iznošenja postaju sredstva ojačavanja, oživljavanja vjere Ahmedi koji su rođeni ili koji su već stari Ahmedi. Ja ću predstaviti, Huzur kaže, neka od ovih iznošenja i iskustva ljudi, što pokazuje kako Allah dželešanu samo kroz svoju milost omogućava sredstva upute za mnoge ljude. Amir Sahib, nacionalni predsjednik Ahmedija zajednice u Gambiji, prenosi Mina je oblast i jedno selo ima u kojoj jedna žena, naša sestra, koja ima 65 godina, 65 godina je stara. Ona je imala bolove u stopalima i dugo godina je nije mogla da nađe lijeka nigdje za taj bol. Ovo je čak uticalo na njeno hodanje, na način kako hoda. U traganju za lijekom za ovaj bol da izliječi, otišla je u neke oblasti daleko od svog sela, gdje je slučajno imala priliku da sluša moju hudbu petkom na MTA, Huzur kaže. Kad je ova žena o kojoj govorimo vratila se u svoje selo, u snu je Allah je obavijestio i rekao je, onaj kojeg si vidjela na televiziji je taj kojeg treba da slijediš, jer on ti govori istinsko značenje spasa. Zbog toga je poslije ovog sna ova žena dala zavjet bajata, zavjet odanosti. Emir Sahib, nacionalni predsjednik, prenosi da je ona i dalje imala bol u stopalu. Međutim, konačno je na kraju ovaj bol nestao i ovo je zaista ojačalo njenu vjeru. Ona je rekla ljudima kako je ona bol s kojim se suočavala i koji je trajao dugo godina bio uzdignut i ona je bila izbavljena toga zbog blagoslova što je ušla u Ahmedija zajednicu. Kada Allah dželešanu želi da sačuva pobožnost bilo kojeg pojedinca ili želi da blagoslovi njegovu pobožnost i bogobojaznost, on upućuje te osobe na nevjerovatan i zapanjujući način. Sada svjetovna osoba možda rekne da ova žena koja živi u selu, koja je nepismena i nije učena, nije načitana, možda zamišlja stvari ili ima neka praznovjerja. Međutim, kada Allah dželešanu podari nekom riznicu
vjere on to ojačava, on je ojačava, onda je to nešto sasvim drugačije. Slično tome u Burkina Faso, koja je zemlja u zapadnoj dijelu zemlje govori za francuski, to ima dio Sahare, pripadanje toj zemlji, dio pustinje Sahare. Sada pogledajte kako Allah Đelešanu upućuje nekoga koji je tako u udaljenoj zemlji, i ne samo u udaljenoj zemlji, nego u toj zemlji, u jednom malom selu, ovaj pojedinac, ova osoba je bila upućena. Misionar na dužnosti Burkina Faso kaže u oblasti toj u vodu sahib poslije godišnjeg skupa u Njemačkoj on ne prihvatio Ahmedijat. Oni su rekli da redovno slušaju radio džemata Ahmedija i kad je misionar došao, rekli su u naše selo da nam prenosi poruku. I kaže, ovaj prenoslac kaže, ja sam pomagao u tom. Iako ova osoba nije bio Ahmedi, on je aktivno sarađivao da pomogne nam u našim naporima da prenosimo poruku, jer je imao saosjećanje prema Ahmedi. Uskoro su hođe saznale za to i ovaj prenoslac kaže, oni su došli k meni. Hođe su došli k meni. I rekli mu, uopšte nemoj da slušaš Ahmedi radio, niti se miješaj sa njima, sa Ahmedi muslimanima. Jer ako budeš, oni će ti razoriti tvoje vjerovanje u islam. Ovaj čovjek je rekao, na nagovor ovih hođa, ja sam prestao razgovarati sa Ahmedi muslimana i prestao sam slušati Ahmedija radio. Kratko vrijeme poslije toga dogodilo se tako da sam se vraćao s putovanja. I želio sam da obavim namaz. Bilo je jedno malo selo gdje sam vidio džamiju da obavim namaz. Već je počeo bio namaz, tako da sam ja brzo otišao da uzmem abdest. U toku ovog intervala još jedna osoba je ušla u džamiju i počela da govori. Čovjek neki. Rekao, ovo je selo Ahmedi muslimana i ova džamija također pripada Ahmedi muslimana. Čim sam ovo čuo, pomislio sam gdje sam ja završio, gdje sam došao. Nastojala sam da izbjegnem ove Ahmedi muslimane za dug period vremena, tako da sam počeo da uzimam namaz, da namaz se završi tako da ja mogu odvojeno klanjati svoj namaz. Međutim, tako je bilo kao da ga je Allah primorao da klanja namaz iz Ahmedi muslimana. Mora da Allah Đelešanu cijenio pobožnost u njemu tako da je došao slučajno u Ahmedija džamiju da obavi namaz. Ovaj čovjek kaže, iste noći ja sam u snu vidio veliki skup ljudi. I ja sam napustio u svoju skupinu ljudi i otišao sam i onda sam vidio jednu osobu i oko nje 1000 ljudi je okružilo tu osobu. Ja sam pitala jednog čovjeka ko je taj oko koga su svi ovi ljudi se okružili. Ova osoba koju sam pitao odgovorila mi je, rekao mi je, to je ta osoba koju treba da slušaš, da poslušaš. I hođe su te udaljile od islamnog puta. Ovaj čovjek kaže, onda sam se probudio, moje oči su se otvorile. Ovaj san je imao tako dubok dojam na mene da sam ja ponovo uspostavio kontakt sa Ahmedi muslimanima. Jedan dan sam nazvao misionarsku kuću i rekao sam u rabi sa misionaru i rekao sam, ja želim da dadem zavjet bajata. Misionar je rekao, dođi tog i tog dana u misionarsku kuću. Kad je tog određenog dana, kad sam došao, ovaj prenoslac kaže u misionarsku kuću, ja sam vidio da svi nešto gledaju na MTA. Ja sam otišao naprijed i onda sam vidio šta je na televiziji bilo. Čim sam to vidio, bio sam potpuno
potpuno šokiran. Na televiziji sam vidio isti prizor koji sam vidio u snu. Kad sam pitao misionara, on me obavijestio i rekao, ovo je završni program Dželsa Salane godišnjeg skupa i nas halifa obraća se godišnjem skupu na Dželsa Salane. Na to sam ja rekao misionaru, ti odmah moraš uzeti moj zavjet bajata, zavjet odanosti. On kaže, ja se kunim Bogom da sam vidio zaista isti prizor i istu osobu u svom snu kako sam vidio na televiziju. Allahovom milošću ovaj čovjek je skupa sa svojom porodicom pridružio se Ahmedija zajednici i Allahovom milošću on sada prenosi poruku Ahmedijata. Sada kad ovakva čovjek koji prolazi kroz lično iskustvo i on stekne uputu od Allaha Đelešanuhu, zasigurno on neprestano bude ojačan u svojoj vjeri. Mnogi ljudi meni pišu pisma, uzor kaže i govori u ovim pismima. Mi smo postigli mir kroz Allaha Đelešanuhu, mi smo vidjeli znakove i kao rezultat toga mi smo ušli u Ahmedijat i kao rezultat toga niko ne može nas uzdrmati od naše vjere i našeg vjerovanja. Mi ne trebamo nikakve argumente ili razloge. Ima nekih ljudi koji su tako tvrdoglavi, uporno su mu suprotstavljeni da ne žele da slušaju ili ne žele da razumiju ništa uopšte. A ipak ima drugi koji nisu posve oholi, koji imaju u sebi neke čovječnosti, zapravo imaju puno čovječnosti i sažaljenja u sebi. U takvim ljudima koji nisu potpuno oholi, koji imaju mnogo poniznosti i sažaljenja u sebi, oni kao posljedica toga budu upućeni od Allaha. Ako se okoriste od ove upute, onda budu primaoci Allahove milosti i blagodati. Ima jedan takav događaj koji se dogodio jednom čovjeku u Siriji. On je prvo bio veliki protivnik Ahmedijata. Međutim, jedan put kad je saznao istinu i stvarnost, on je počeo da razmišlja da želi da bude upućen od Boga. On zapravo nije mislio, to je bilo stavljeno u njegovo srce. Kao posljedica toga on je bio od Allaha upućen. Njegovo ime je Ahmed Sahib. On kaže, ja sam imao neke veze sa Ahmedi muslimanima, miješao sam se sa njima, oni su dolaze mojoj kući i ja sam imao neke odnose s nekim Ahmedi muslimanima. Ja sam prihvatio mnoge stvari koje oni govore. Međutim, uprkos što sam prihvatio mnoge stvari koje su oni rekli, naša prepirka je bila o smrti Isa alejhi salama. Dugo vremena ja sam čekao na Mesaju da fizički dođe s neba. I željno sam očekivao da dođe i da se pridruži ovoj armiji i da onda odbrani Bejtul Makdes. Ja sam mislio, ako se Mesaja ne spusti fizički s neba, kako ćemo onda voditi džihad? Jednog dana bilo je nekoliko Ahmedi muslimana, sjedili su u mojoj kući i jedan od njih rekao je da je Ahmedi i mi smo počeli govoriti na ovo pitanje o smrti Hazreti Isa alejhi salama. On je rekao, ja vam svima govorim i kunem se Bogom. Ahmedi je rekao da poslije danas, a ovaj čovjek je zapravo rekao, danas nemojte govoriti u mojoj kući o smrti Isa alejhi salama. Na ovo je Kadr Sahib rekao, ja također od tebe želim nešto tražiti. To je Ahmedi bio koji mu je rekao da ti trebaš moliti Allah za uput u ovoj stvari. Tako da je ovaj Sirija, čovjek Ahmedi, kaže, meni se dopao njegov odgovor. Isto večer ja sam pao na seđdu i ja sam plakao i jecao i molio Allah. Kad sam zaspao, u snu sam vidio kako putujem na vrlo veliki uzvišeni položaj i tu je bilo mjesto kao pod na zemlji
kao da me on vukao napred. Onda me neko uhvatio za ramena i povukao me i rekao: o Ebu Hasan, oče Hasanov, nemoj dolaziti na ovo mjesto i vjeruj da Isa umro, da Isa jeste umro. I onda mu je rekao: idi ovim putem. Ovaj čovjek, Sirijac, je rekao kad sam se probudio, našao sam jednog Ahmedi brata i rekao je da želim kod ovog čovjeka koji mi ovo me obavijestio, koji mi je rekao da molim Allaha. Kad sam došao u njegovu kuću, vidio sam na zidu slike i to me je potpuno zapanjilo. Pitao sam čija je ovo slika, rečeno mi da je to slika obećanog Mesije i imama Mahdija. Čim sam ovo čuo, ja sam rekao da želim da dadnem odmah zavjet bajata, zavjet odanosti, jer slika koju sam vidio na zidu, to je bila ista osoba koja me je zgrabila za ramena u snu i uzela me iz prašine i povukla me dalje i rekao mi da Hazret Isa jeste umro. Kao što sam spomenuo, kroz razne načine Allah dželešanu objašnjava ljudima i otvara puteve za njih da razumiju stvarnu religiju. Ponekad on to čini kroz sne, nekad kroz propovjedanje, a drugi put opet on to čini tako da ljudi saznaju o istinskom učenju Islama i Ahmedijata kroz literaturu našeg džemata, kroz knjige i literaturu Ahmedija zajednici. Ponekad neko čuje da Ahmedi nešto kaže i to utiče na njih. Ima mnogo ljudi danas koji kroz sredstva Ahmedi Muslima, MTA Muslim Ahmedija, Television Ahmedija satelitskog programa ulaze u Ahmedijat. Misionar u Beninu bio sa nekim poglavicom oblasti koji je obožavao idole, bio idolopoklonik. Mi smo mu, kaže, propovijedali, prenosili poruku Ahmedijata i on je primio Ahmedijat. Ušao u Ahmedijat. Srce koje je bilo naklonjeno idolima postalo umjesto toga naklonjeno jednom Bogu. Ne samo to, zapravo ovaj poglavica je onda počeo da poziva ljude te oblasti o istinskom putu Islama. Putu istinskog Islama. Dakle, na otvaranju džamije u toj oblasti onda on je tamo održao govor prilikom otvaranja naše džamije. Ja ću pročitati, Huzur kaže, isječak od onoga što je on rekao na otvaranju ove džamije. Ovo je poglavica koji je postao musliman. On je rekao: ja ne razumijem zašto Ahmedi se suprotstavljaju Ahmedi muslimanima. Ahmedi muslimanska zajednica je jedina koja danas širi učenje Islama širom svijeta. Samo 1 godinu prije ja sam bio mušrik, ja sam obožavao idole. Međutim, misionar Ahmedija muslimanske zajednice je preobradio moj način razmišljanja, on mi je pokazao istinsko lice Islama i ja sam zato ušao u religiju, istinsku religiju. Ako Ahmedija zajednica dovodi kršćane u okrilje Islama, zašto vama to uzrokuje bol? Izaziva bol. Ova džamija je otvorena za svakoga, čak i ako kršćanin dođe ovdje, njemu će biti dozvoljeno da dođe u tvr. Napustite svoje suprotstavljanje i dođite i vidite stvarnost. Vi ćete samo naći ljubav i mir ovdje. Ahmedija muslimanska zajednica samo želi najbolje za svijet. On je rekao: ja želim da napravim kuću povezanu s ovom kućom i da svakoj pojedinoj osobi kažem da Ahmedija zajednica ta jedina koja je istinski islam. S jedne strane, ovi vođe ulema, muslimansko sveštenstvo u ime islama šire borbu i nered. Oni su potpuno utonuli u svoje sebični ego i oholost. One uzrokuju da drugi muslimani prolijevaju krv druge muslimanske braće. S druge strane, Allah dželešanhu upućuje i daje pobožnost onome koji je bio idolopoklonik. Jedan put onda Allah uvećava svoje blagoslove. I Allah učini da takva osoba
stane pred druge koji nisu ni muslimani ni Ahmedi i kaže im da se udrže od suprotstavljanja i da prihvate istinski islam. I on je to rekao u džamiji koja nije bila Ahmedi. Ovo je lik svjetlo osobe koja nije ohola, koja je ponizna, a onaj koji je ohol i koji ima on predstavlja sebe da je upućen, međutim Allah ne upućuje takve osobe. Kada osoba uđe u okrilje zavjeta obećanog Mesija salama, u dadni zavjet odanosti i okusi istinski islam i nađe svjetlo u tome, kakav preobražaj bude napravljen u stanju takve osobe kao rezultat toga i kako Allah dželešanu ih upućuje, kako oni nadmašuju onda poslije toga u žrtvovanju. U ovom pogledu spominjanje jednog događaja, jedan od naših misionar spominje i kaže u toku obilaska u Kamerunu bila je cijela jedan čovjek koji je bio penzioner vojni i dao je zavjet bajata. On je bio iz plemena. Ovo je događaj prije 2 godine. Ovaj čovjek je također prisustvovao Dželsi Salani i u toku mog obilaska u Kamerunu ja sam sreo ponovo ovu osobu, kaže prenosilac. I on je rekao, ja želim da dadnem zemlju za Ahmedija zajednicu da izgradi džamiju. Ja i predsjednik džemata smo otišli da vidimo zemlju i vidjeli smo da je on već napravio temelj nekakav tako podrum je napravio. On je namjeravao da izgradi kuću iznad tog podruma. Onda je ovaj čovjek rekao, moj otac koji je umro, on je pojavio mi se u snu i rekao, nemoj praviti kuću na toj zemlji, nego zapravo napravi džamiju na toj zemlji. Tako da kao posljedica toga ja sam riješio da izradim na ovoj zemlji, da to dadem Ahmedija zajednici i da oni mogu tamo izgraditi džamiju. Ovo je prilično velika zemlja, oko 1000 kvadratnih metara. Tako da sam ja dao ovu zemlju džematu i ako Bog došla zajednica džemata će izgraditi džamiju na toj zemlji. Onda ću sada, Huzur kaže, iznijeti iznošenje onih koji imaju veliku ljubav i bol za Islam Ahmedijat. I oni moli Allah i žive u dalekim oblastima i kako su njihove dove, Allah primio. Kroz istinsko učenje Islama, Ahmedi misionar je poslan, otišao je zapravo u ovo selo, da im prenosi poruku. Dakle, jedan mualim ili učenjak, učena osoba sa ozvali stanova će on prenosi ovo. Kaže ima jedno selo u udaljenoj oblasti, gdje jedna osoba po imenu Saidu Sahib kaže, Islam je ušao u moje selo kroz mog djeda po ocu. Islam je došao u njegovo selo. Međutim, on kaže, postepeno su ljudi postali udaljeni od Islama do te mjere da Islam je ostao samo po imenu, kao što je slučaj s mnogim muslimanima. Saidu Sahib je rekao, ja sam često molio Boga i činio dove da Allah dželešanhu omogući takva sredstva da ljudi ovog sela počnu da praktikuju istinsko učenje Islama. U Ramazanu 2016. pri kraju mjeseca ja sam molio Allah i počeo sam plakati. Molio sam Allah sa velikom agonijom. Prije nekoliko dana prije toga misionar je došao u naše selo, misionar Ahmedijata došao u naše selo i predstavio je džemat u našem selu. Ovo je iznošenje njegovo bilo, za mene nadahnulo me vjerom. U tom selu je bio neko ko poziva Allahu, koji dolazi i donosi poruku o obnavljanju i oživljavanju Islama. U toku njegove posjete ovog misionara, 55 ljudi ovog sela su dali zavjet bajata i ušli u Ahmedijat. I Said Sahib kaže, ovako danas mi u ovom selu praktikujemo istinsko učenje Islama. Huzur kaže, vidite sada, s jedne strane ima ljudi
ovih naprednih i razvijenih zemalja koji su zaboravili religiju i potpuno se utrkuju da postignu svako materijalno sredstvo i dobit. Međutim, u dalekim selima i oblastima Afrike, gdje možda ljudi nemaju ni kako treba ceste i puta da se dođe u njihovo selo, potpuno su riješeni svi svjetovnih ovih sredstava, pa ipak oni imaju jednu želju i mole Allah. Šta je ta želja i šta je ta molba i dova? Da učenje Islama koje je ovdje zaboravljeno, mole Allah da pošalje nekog da u ovo selo i da im kaže u istinskom učenju Islama i da oni ponovo utemelje istinsko učenje Islama. Onda, kroz Allahovu odredbu, sluga Muhammed a.s. je došao u ovu udaljenu oblast i obavijestio ih o Islamu. Ako iko danas može poučavati svijet istinskom Islamu, onda je to onaj koji je prihvatio obećanog Mesija a.s. i ko postupa prema njegovom učenju. Kroz obećanog Mesija a.s. mi smo prepoznali istinski Islam. Zato je zadatak svakog od nas da imamo revnost, želju i strast, ljubav i moramo širiti istinsko učenje Islama svuda širom svijeta i moramo moliti Allah da to prenesemo svakoj osobi skupa, s tim moramo učiniti napore i moramo se boriti. Ima mnogo organizacija koje tvrde i kažu, ima mnogo grupa također koje kažu u ime Islama mi provodimo svoju misiju. Također ima tabligh i džemat. Međutim, skoro svako zapravo ide za svojim ličnim interesima i željama. Oni su uvijek spremni da izreknu fetvu o nevjerovanju ovoj organizaciji. Kako onda oni mogu služiti Islamu? Danas ova misija pripada slugama Mesaje Muhammeda jedino da šire učenje Islama. Jedino njima pripada ta zadaća. Allah dželešanuhu da donosi olakšicu našem poslu sam on lično. On sam lično pokazuje ljudima snove i pokazuje na jedan način i drugim ljudima. Ako želimo da ispunimo obećanje svog zavjeta, trebate pomoći oni trebate postati pomagači obećanog Mesije i njegove misije. Kako treba da se ponašamo nakon što dademo bajat, zavjet bajata? Naše ponašanje i treba da budu primjer. Obično se kaže, bajat ne daje ceremonijalnu korist. Dajte zavjet koji je ceremonijalan, koji je vrlo teško da se slijedi. Vrlo je teško postići blagoslove koji su povezani sa obećanim Mesijom salama i ispuniti istinski zavjet bajata, zavjet odanosti koji dajemo. Vi istinski ćete imati učešće u blagoslovima kada se sučite sa svojim ogom i potpuno svoj ego poništite i potpuno se vezete uz ovo učenje. I onaj ko nema istinsku vezu sa časnim poslanikom, nemaju istinsku predanost i odanost i predanost. La ilaha illallah za ovakve licemjere nema nikakve koristi. Neophodno je uvećati istinske ove veze i morate uvećati i ojačati svoje veze odanosti i iskrenosti prema Bogu. Tako da osoba u koju vjerujete morate nastojati da ga uzdignete na svaki mogući način, to je časni poslanik. Mi moramo brzo postupati i moramo od jutra do navečer imati ibadet na umu i pitati sebe kako vodite svoj život. Da Allah dželešan uveća vjeru oni koji su se skoro pridružili Ahmedijatu, da Allah uveća njihovo vjerovanje i praksu, da ta iskra vjere koja Allah dželešanu stavi u njihova srca nakon primanja Ahmedijata, da se ta iskra stalno uvećava i dalje ih ojačava, da ih šejtan nikada ne učini da posrnu, da Allah dželešanu uvijek im dadne čvrstinu i ustrajnost. A nama koji smo rođeni Ahmedi, muslimani i koji smo stari Ahmedi, da Allah također osposobi nas da ojačamo svoju vjeru i da Allah dželešanu uvijek nas osposobi
da uvijek neprestalno u sebi pojačavamo svoje uvjerenje, da nas Allah osposobi da ojačamo svoju vezu s njim, da nikada ne budemo uzrok i povod novi Ahmedi da postanu, da uvijek budemo oni koji svijetu pokazujemo istinski ispravan put. Mi ne smijemo uživati samo jednostavno u tome što smo stari Ahmedi. Mi moramo biti oni koji ispunjamo svrhu zavjeta bajata. Da naši svjetovni ciljevi ne budu naši ciljevi, nego zapravo da bude naš cilj da stignemo Allahovo zadovoljstvo. Da naglo vidimo da se islam širi svuda po svijetu, tako da možemo obavijestiti svijet, da im kažemo ono što ste smatrati da je kazna i teror za svijet, zapravo je istinsko sredstvo za spas ljudi i čovječanstva. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.